The 21st century marks a new chapter in the remarkable journey of India, a nation that has risen from the ashes of colonial rule to emerge as a global powerhouse. After a long and arduous freedom struggle, India achieved independence in 1947, setting the stage for a new era of growth and development. ಭಾರತದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶಾಂತಿಯುತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಸೌಮ್ಯವಾದ ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನೆಮ್ಮದಿ ಕದಡಲಿದೆ. ರವಿ, ನೀನು ಮರಳಿ ಬಂದೆ. ನಿನ್ನ ತರಬೇತಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ನನ್ನ ತರಬೇತಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ರವಿ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ವೀರ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ. बनिए सान तरस तेरा सुर मिले मेरे सुर देना, मिलके बने एक नवा सुरताल. मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा. सुर जैसा प्यारा मिले जॾहिं, गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं. सुर का दरिया बहके सागर में मिले, बदला दारू फुल खे बरसन
இசைந்தான் நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. నన్నదనిగే నిన్నదనియా నమ్మదనియా నా స్వరము నీ స్వరము సరంగా लेकिन क्षितिज पर अंधेरा मंडरा रहा है। आतंकवादियों से इन लोगों की शांति और सुरक्षा को खतरा है। आज के बाद ये गांव हमारा होगा, हमको कोई नहीं रोक सकता। What will we do? Who will save us? Who will save us? आज सारी रात क्या पता मैं कल रूठा। पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार ठेठ। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू सी कटारी डम 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 नाच मौत का रक्त चरित 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 डम 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 नाच मौत का मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा दाग दाग भाग भाग मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मौत की पीछे पे साथ मेरा तो मरेगा The Indian Army, our shield and sword, stands ready to defend the nation and restore peace. The Indian Army is renowned for its discipline and bravery. Soldiers, we must protect this village and its people. Move out. For our country, for our people. Did you know the Indian Army has a motto? Service before self. ಭೂಮಿ ಸಿಡಿಯಲಿ ಬಾನು ನಡುಗಲಿ ನೀನು ಹೆದರದೆ
ನಡೆಯೋ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯೇನೆ ಇವ ಕಡೆಯೋ ಧಗ 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 ಉರಿಯೋ ಸೂರ್ಯನ್ನೇ ಸುಡೋ ಉಸಿರೋ ರಣಕಲಿಯೋ ಇಡೀ ದೇಶವೇನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯೋ ಧಡ 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 ನಡೆಯೋ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆಂದು ನಾವು ಋಣಿಯೋ ಆ ಸಿಡಿಲು ಮಳೆಯೇ ಬಂದರು ಸಾಗರವೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದರು ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ತರು ನೀ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದೇಶನ ಕಾಯುವೆ ಜನಗಣ ಮನ ಎದೆಯನಿದೆ ಓ ಬಲಿದಾನ ಕುರು ನೀನು ರೆಡಿಯೋ ಬಟ್ಟು ಕೂಡ ನೆನೆಯುತ್ತಿದೆ ಓ ಎಂದು ನಿಂಗೆ ಜಹೋ The battle rages on, a clash of valor and terror. The Indian Army fights with unwavering courage. They protect our borders across difficult terrains, from the deserts of Rajasthan to the icy peaks of Siachen. Hold the line. Protect the villagers. We will not let them win. में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे Victory is ours, but it will come with a heavy price. The bravery and sacrifice of our soldiers will not be forgotten. The Indian Army is known for its humanitarian missions and disaster relief efforts as well. We have won, but let us honor those who gave their all. Ravi, you're hurt. It's just a scratch, Asha. We did it for our country. Did you know? The Indian Army also participates in United Nations peacekeeping missions. And I also want to tell you about our India's most remarkable achievements in space exploration, the Mangalyaan and Chandrayaan missions. Mangalyaan, also known as the Mars Orbiter mission, made history in 2014 by making India the first nation to successfully reach Mars in its maiden attempt. Chandrayaan, our lunar exploration mission, has also been a source of immense pride. Chandrayaan-1, launched in 2008, confirmed the presence of water molecules on the moon's surface, reshaping lunar science. Yes, Asha, it's time to celebrate our India's achievements. जा
6th standard.